Hi students, our topic today is the future progressive. What is the future progressives for? The future progressives expresses an activity that will be in progress at a time in the future. Jadi future progressive mengungkapkan aktivitas yang akan berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Let's see some example of future progressive. I will begin to study at 7. You will come at 8. I will be studying when you come. Saya akan mulai belajar jam 7. You will come at 8. Kamu akan datang jam 8. Jadi, I will be studying when you come. Saya akan sedang belajar ketika kamu datang. Okay. Right now, I'm sitting in class. At this same time tomorrow, I will be sitting in class. Jadi sekarang, I'm sitting in class. Ini right now I'm sitting in class. Ini activities in progress at the time of speaking. Present progressive ya, karena waktunya sekarang. Nah, at the same time tomorrow, pada waktu yang sama besok, I will be sitting in class. Jadi saya akan sedang duduk di kelas juga gitu ya. Next, don't come to my house at 9 because I will not be home. I will be studying at the library. Jangan datang ke rumah saya karena I will not be home. Saya nggak akan ada di rumah. Terus apa? Jadi I will be studying at the library. Jadi saya akan mungkin sedang belajar di perpustakaan waktu itu, di jam 9 ya. Next, don't get impatient. She will be coming soon. Yang I, don't get impatient, she will come soon. Nah, kita lihat the sentence D and E are almost the same. Ya, students, sometimes there is little or no difference between the future progressive and the simple future. Ini future progressive yang with the yellow highlight. And then the green highlight is future simple or simple future. There is no difference or a little bit difference, especially when the future event will occur at an indefinite time in the future. Jadi tidak terlalu ada bedanya kalau misalnya mereka terjadinya pada waktu yang tidak terlalu jelas di masa depan gitu ya. Jadi untuk D dan E bisa simple future will plus verb 1, kemudian bisa juga future progressive karena keterangan waktunya di sini tidak terlalu jelas. Oke. Now student, let's see the pattern. Kita lihat polanya, pattern or form. Jadi ada pola, ada bentuknya gitu. Especially for the statement, we have subject, will, be, and then verb ing. Jadi I will be studying when you come. I will be sitting in class. She will be coming soon. Jadi di sini tidak sama seperti present progressive atau past progressive yang tertentu, ada to be tertentu gitu. Di sini for all of the subject using will be plus verb ing. Jadi all of the subject using will be plus verb ing. No exception ya, nggak ada pengecualian. Nah, how about the negative sentences? Kalau negative, subject will not be verb ing. Yang sering buat kesalahan itu biasanya subject will be lalu not. Jadi bukan setelah will be baru not, tapi setelah will baru not, kemudian be. Contoh, I will not be studying
When you come, I will not be sitting in class. She will not be coming soon. Jadi saya tidak akan sedang belajar ketika kamu datang. Saya tidak akan sedang duduk di dalam kelas. Misalnya begitu ya, kalimat negatif. Next, let's see the question, especially for yes no question. Kalau untuk pertanyaan yes atau no, the question start with the word will. Dengan kata will, semuanya will, subjek apa saja, and then will is followed by the subject, and then be verb ing. Nah, kita lihat, will he be studying when you come? Apakah dia akan sedang belajar ketika kamu datang? Nah, jawabannya yes he will. Yes he will be studying, atau no he will not, or no he won't be studying. Seperti itu. Next, will she be sitting in class? Apakah dia akan sedang berada, atau akankah dia sedang berada di kelas? Misalnya gitu ya. Kalau yes, yes she will be. Kalau no, no she will not be, atau no she won't be. Will you be coming soon? Apakah kamu akan, atau akankah kamu segera datang gitu ya. Yes I will be, no I won't be. Seperti itu. Nah, student, let's see the comparisons between present progressive, past progressive, and future progressive. Karena kita sudah belajar yang pertama kan kemarin present progressive, past progressive, dan future progressive. Kita lihat perbandingan penggunaannya. Now I know that reading novel is Siti's hobby. When I saw her in the canteen, she was reading a novel. Now she is reading a novel. And I'm sure when I meet her next time, she will be reading a novel too. Green highlight is past progressive. Kenapa kita lihat? Kita lihat kenapa di sini past progressive. Sekarang, now I know that reading novel is Siti's hobby. Sekarang saya tahu kalau membaca novel adalah hobi Siti. Kita lihat. Ada ininya. Time close using when. When I saw her in the canteen, ini time close. Kalau Anda masih ingat. Setelah kata when, berarti ini past tense. Past tense kan? Karena menggunakan verb so, verb to. Berarti main clause-nya di sini mestinya adalah past progressive. Kenapa past progressive? Karena time clause-nya using past tense. Oke, jadi kalau past progressive was reading. Oke, now let's see. Now she is reading a novel with the yellow highlight is the present progressive. Kenapa pakai present progressive? Karena ada keterangan waktunya. Nah, kalau masih ingat present progressive kan to express activities in progress at the time of speaking. Jadi waktu ngomong sedang berlangsung, ya sekarang, biasanya right now. Next, and I'm sure, dan saya yakin when I meet her next time, ketika saya bertemu dia nanti lain waktu, berarti belum terjadi kan? Nah, berupa prediksi, jadi di sini akan menggunakan future progressive. She will be reading a novel too. Pakai red highlight is the future progressive. Kenapa? Karena belum terjadi, berupa prediksi yang akan sedang terjadi nanti gitu ya. Next, I'm wondering if the tailor ever has a chance to sleep. Saya bertanya-tanya gitu ya, jika si penjahit ini pernah punya kesempatan untuk tidur apa enggak gitu ya. Kenapa? When I passed by his shop last night, he was showing. Nah, di sini lihat. Ini past progressive. Kenapa? Karena time close-nya berbentuk past tense. Jadi otomatis di sini pasti past progressive. Buka di video sebelumnya ya. Next, now this early morning, sekarang he is still sewing. Nah, ini present progressive. I think when I pass his shop on my way home from school this afternoon, menurut saya
ketika saya lewat shopnya, tokonya, jadi jalan pulang sekolah nanti siang, belum terjadi kan? He will be showing, gitu ya. Okay student, let's see the exercise 10. Directionnya, complete the sentences with the words in the parentheses. Selalu lengkapi kalimat-kalimat dengan kata-kata yang ada dalam kurung. Nanti kata-kata yang ada dalam kurungnya ini berbentuk kata kerja dasar, gitu ya. Kalau ada not berarti negatif, kalau ada tanda tanya berarti kalimat tanya. Perintahnya lagi, use the present progressive, past progressive, or future progressive. Jadi tiga-tiganya dipakai. Kita lihat, the road worker have been working night and day to make the road ready for the holiday season. Pekerja jalan telah bekerja siang dan malam untuk membuat jalannya itu siap untuk dipakai pada waktu musim liburan. It's midnight, sekarang tengah malam. And they, sekarang, berarti it talk about right now. Jadi kira-kira di sini akan diisi oleh apa? Present progressive, past progressive, apa future progressive? Kalau bicara sekarang, it's midnight, sekarang tengah malam. Berarti kemungkinan adalah present progressive. Kalau subjeknya they berarti are. Kemudian kata kerja yang di sini ditambah dengan ing, working. Jadi jawabannya are working. Oke, next. Yesterday, ingat nih ada kata yesterday kemarin. When I went home from work, ada kata time close-nya, ini verb to, past tense ya. Otomatis main close-nya berarti mesti harus past progressive. Jadi kalau past progressive untuk to be a subject day, berarti to be-nya mesti harus were. Where, word-nya ditambahkan ing, working. Jadi jawabannya, when I went home from work, ketika saya pulang dari bekerja, kemarin loh ya, mereka sedang bekerja. Artinya si pekerja jalanan, orang yang bekerja di jalan, memperbaiki jalan itu sedang bekerja. Next, I'm sure, saya yakin, ini prediksinya, tomorrow morning, besok pagi, when I go to work, they, berarti pasti future progressive. Kalau future progressive, setelah subject day, mesti ditambah kata will be. Jangan lupa will be, kemudian verb ing-nya dari kata working. Jadi work, tambah ing, jadi gini. Jadi saya yakin tomorrow morning when I go to work, they will be working. Jadi jawabannya they will be working. Oke, ini exercise 10 1-5. Jadi kerjakan seperti contoh. Di garis tulis kalimatnya, di garis bawah jawabannya. Thank you for watching. Bye.